الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. قمت الصلاة قمت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوت الوزوات فمن كان خشية الصبح قامت الصلاة. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا منه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه وأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم انت السلام عليك السلام عليك والسلام وبارك السلام ورحمة الله تعالى الجلال. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. سبحان الله بحمده حمدا دائما ابدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هذه نعمة الله. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وسيرا. لا اله الا الله وحده لا شريك له. ويميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا والحمد لله رب العالمين. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us and to accept from our prayers, Ya Allah. تقبل الله منا ومنكم جميعا. May Allah accept from us and from you, accept all your a'mal as-salihah. Ameen ya Rabbil Alamin. So when you hear that, تقبل الله منا ومنكم, diterima amalnya. Ijab qabul. Diterima. So it's to accept, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our a'mal as-salihah. Ameen. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our families that are at home, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, to forgive us for our shortcomings, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, because there's nowhere else of asking except to you, Ya Allah. We recognize you, Ya Allah. We acknowledge you, Ya Allah. And we ask you, Ya Allah, to accept from us, Ya Allah. Alhamdulillah, we spoke about the tukang es teler. What did we speak about? We spoke about him selling iced tea, the situation. We spoke about Tawbah, seeking forgiveness. There were 4 things that we mentioned. It starts with 3 for the requirements of Tawbah, of repentance, that you made a wrong, that you made a mistake.
You turn to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I made a mistake. Right? What's step number 1 towards tawbah? Syarat pertama untuk taubat apa? First step is rasa nyesel. Harus ada pengakuan. You have to recognize this. Kalau nggak nyesel, you can do anything. You can kill a Palestinian, there's no remorse. Right? It's the first step. You have to recognize that you're doing something that's wrong. Right? Al-i'tiraf. That's why, like, nasib yang terkenal di Indonesia, Al-i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi. Artinya apa? The meaning is that al-i'tiraf itu mengenalkan diri yang sebenarnya kepada Allah SWT dengan saya adanya seperti apa? Who am I really to Allah? What did I do, Ya Allah? Right? Am I allowed for this, Ya Allah? Right? So the idea of recognition starts first. The recognition of I made a mistake, Ya Allah. Right? Penyesalan. Number 2, what's the second step that we talked about? Number 2 is what? Setelah penyesalan, how do you make tawbah? Ya berhenti, you have to stop. Don't do it again. Right? Don't do it again. From hurting our families, hurting our children, hurting our spouses, from breaking people's hearts, right? Menyakiti orang secara emosional, spiritual, physical. Right? We have to stop. We have to stop. You have to recognize we're doing something wrong and we have to stop. Number 3, jangan diulang lagi. After you do that, don't continue again. Don't continue again. Jangan diulang lagi. Right? Don't do it again to the point that it becomes normalized. Right? Because the idea of when we think about, I'm comparing it between us and what, the colonizers, the IDF in Israel, they're normalizing it. They're normalizing killing people. Hal biasa. It's every day. We don't want that to happen in our own lives. That melakukan maksiat, when we do sins, it's something that's normal. We have to recognize what we're doing, and we have to stop, and we have to not continue it again. And number 4 is if it deals with people's rights. If I hurt someone, if I take from someone's wealth, if I don't treat them properly, I have to give it back to them. How do I do you good? How can I help you? How can I fix this? Right? Because between us and Allah is easy. Astaghfirullah al-Azim, and so on and so forth. But then with the person, we know that Allah is Al-Ghaffar. But is your friend Al-Ghaffar? Right? Is your brother next to you Al-Ghaffar? Is your sister next to you Al-Ghaffar? Is your spouse Al-Ghaffar? Right? Is your son Al-Ghafur Rahim? It's a different situation. And so we have to have this in mind when we move with tawbah, with sincere tawbah nasuha, inshallah ta'ala. And then even then, I wanted to end on this note, that this is for us, when we make tawbah, don't do it just one time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that he who asks forgiveness is not persisting in sin, even if he should relapse 70 times a day. Right? So the idea is that even if you do the sin again, if you even make the ma'siyah again, even if you break someone's heart again, kembali lagi. You do it again, make tawbah again. You do it again, go ahead. One would say, tapi itu kan, it's not a sincere tawbah. Itu bukan tawbah yang sesungguhnya. The idea that we're always continuing with this again and again and again. Ya Allah, I've made a mistake to you. Ya Allah, I recognize I made a mistake to my family. Ya Allah, I made a mistake to this community member. You have to try again.
and you have to try again, and you have to try again. Right? And you ask Allah subhanahu wa ta'ala to help you in this. You ask Allah subhanahu wa ta'ala to help you in this. And this is very hard for us because at the end of the day, ini menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapi orang lain sekitarnya, tapi juga menghadapi diri sendiri. You're facing yourself. The hardest person that you can face is yourself. The hardest person you can face is yourself. Because pengakuan itu sangat susah. Pengakuan itu sangat susah. Because we want to run away from ourselves. Kita selalu pengen menghindar dari diri kita. Kesalahan apa nggak mau dihadapi. Okay? It's really hard to face ourselves. It's really hard to face ourselves. That's why it's very important to have a system to check. Setiap malam, we go at night after praying Isha, before you go to sleep. This is the practice of the as-salihun, the people of the righteous of the past. Every night before you go to sleep, you see, okay, what did I do this day? How did I treat my family today? Did I treat them right? Did I treat them wrong? If I did them wrong, how can I make it better? How is my relationship with my family? How is my relationship with my spouse? Is it a shipwreck when I go into the house? Do I feel better when I'm at the masjid versus am I at the house? These are the questions that we have to ask. Because I remember Ustad Marjuan, he was saying that, sometimes when we're with our community members, our friends, with the people that we know, outside of the house, we're easygoing. We can make jokes, we're happy with each other, and so forth. But then when we're in the family, when we're with the household, it's angry, serious moment. No playing games. Right? No playing games when we're in the family. But when we're with each other, it's all happy-go-lucky. Right? These are the things that we have to think about when we move as a community, inshallah. Right? So, and this is not for every single person, not just for what happened in Indonesia, but for ourselves. It's a lesson for ourselves, how we move. To always make tawbah, to always change for good. Because at the end of the day, artinya tawbat apa? The meaning of tawbah. Kembali kan? To make a 180 U-turn. You want to make a U-turn, you're going to a GPS, you use a GPS, you're driving, you make a wrong turn. Tawbah is when you make a U-turn, a full U-turn, right? But then you go and you're still continuing on, you want to go from here to Consulate, you make another wrong turn. You make Tawbah again, make U-turn. You make another wrong turn, make Tawbah again. That's how the nature of Tawbah is. That's how the Prophet ﷺ describes that even 70 times you make a wrong turn, you make a U-turn again. You make a U-turn again. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us deal with ourselves. We ask Ya Allah to help us in making full Tawbah, a Tawbah that is sincere, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, to open us the doors of Tawbah, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, to not ever close the doors of Tawbah, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, that you are Al-Ghaffar, Ya Allah, that you are Ghafur Rahim, Ya Allah, that we turn to you, Ya Allah. And we ask you, Ya Allah, to help us open our hearts in Tawbah, Ya Allah, to others, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, as how you are Al-Ghaffar, that you also make us forgiving to others, Ya Allah. We ask Ya Allah that if we've wronged others, and we know we've wronged others, Ya Allah, that you allow the hearts of others to open, Ya Allah, for us, Ya Allah. We ask Ya Allah to not make us bankrupt on the day of judgment, Ya Allah. We ask Ya Allah, if we're bankrupt here, Ya Allah, it's better for us to be bankrupt here than in the day of judgment, Ya Allah. We ask Ya Allah to open our hearts, Ya Allah, to open our families' hearts, Ya Allah, to open our communities' hearts, Ya Rabbal Alameen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه. Inshallah, we also have Ustaz Bilal. Kultum inshallah. Kultum dengan arti 7 ya. 7 menit. Oke. Sama kejadian yang ada di dalam Indonesia kita bahas berkali-kali di Inggris. 2 hari 3 hari telah dibahas oleh sebuah sombongan. Sombongan itu dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arab ya sombong. Takabur. Takabur itu secara bahasa itu berasal dari kata kaburo, yang mana berarti membesar. Allahu Akbar dari kata kaburo juga Allah yang paling. Tapi ketika kaburo menjadi takabur, ketika besar dimasukkan menjadi takabur, itu ada perubahan makna. Artinya menjadi pura-pura besar. Kalau kita paham, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang sombong-sombong aja. Cuma dalam bahasa Arab itu takabur itu acting besar, sok besar. Itu arti takabur, pura-pura besar. Dan subhanallah, ada yang besar, ada yang kecil. Bila kita sombong, sejatinya kita sedang berpura-pura besar, sok besar. Padahal kita itu kecil. Dan subhanallah, Allah itu entah kenapa menguji hamba-hambanya yang sombong dengan sesuatu yang malah kecil. Itu sunnatullah, sepanjang umur manusia ini selalu seperti itu. Kita tahu sama-sama Namrud, Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim. Dia berpura-pura besar, atau dia sombong. Dia saat itu adalah Raja Bumi. Allah nggak mau ngancurin dia dengan kekuatan yang besar juga, supaya kita mengambil ibrah bahwa Allah itu mampu. Makanya dalam Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu nggak malu, ini subhanallah. Allah itu nggak malu mengambil nyamuk yang kecil, yang hina itu sebagai permisalan. Begitu juga yang terjadi pada togut-togut yang pernah ada di muka bumi ini. Raja Namrud mati karena nyamuk. Hal yang kecil. Ketika kita pura-pura besar, Allah tarik kita melalui hal yang paling kecil. Nabi Musa misalnya, ketika dia dapat mimpi, ketika dia lagi zaman-zaman tingginya, pura-pura tingginya, mengaku sebagai Tuhan, menguasai semua ilmu yang zahir ataupun batin. Kemudian dapat mimpi bahwa kerajaan suatu saat akan hancur oleh seorang anak dari kaum Izan, ya, kaum apa? Bani Israel pada saat itu adalah budak. Dan lahir dari Bani Israel seorang bayi. Lagi-lagi hal yang besar dijatuhkan dari yang kecil, yang akan menghancurkan kerajaan. Karena saking takutnya, semua bayi Bani Israel yang lahir
dibunuh. Tapi dengan izin Allah ada satu yang lolos, dan lolosnya pun muncul tiba-tiba dari aliran sungai. Ini kita harus mengambil ibrah. Allah itu kadang memberikan kita cerita-cerita banyak simbol di dalam itu. Aliran sungai ditemukan nama istrinya, bayi nggak bisa ngapa-ngapain, dibawa, dibesarkan, tapi setelah itu ternyata bayi itulah yang menghancurkan kesombongan, kebesaran, kepura-pura besaran si Fir'aun. Dan hancurnya Fir'aun pun dengan sesuatu yang Nabi Musa muncul dari air, ya, yang menghancurkan Fir'aun itu muncul dari aliran sungai, kemudian Fir'aun pun hancur dengan air juga. Tadinya airnya kecil, sungai, kemudian airnya besar, yaitu laut. Supaya kita mengambil ibrah, ya, bahwa itulah sifat manusia pada hakikatnya. Kita itu ketika mulai Allah kasih sebagian karunia-Nya, mulai kita ada perasaan meninggi, pura-pura tinggi. Dan tugas kita adalah menahan itu. Tugas kita menahan itu. Ibrah juga kita lihat, ya, seperti perusahaan-perusahaan besar, McDonald's, KFC, Starbucks, itu betapa besar yang mereka kan. Dan mereka itu tidak pernah ada di benak mereka, ya, mereka itu akan hancur suatu saat atau mulai hancur oleh segelintir orang yang istilahnya ada di dalam penjara besar. Segelintir orang di Gaza. Pernah nggak kita kepikiran bahwa perusahaan sebesar itu, perusahaan dunia global, hancur oleh orang-orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah SWT di dalam bawah tanah. Bukan di atas tanah, bukan di gedung, bukan di dalam markas besar, di bawah tanah. Hancur. KFC, McD, Starbucks, dan lainnya, di Indonesia kita lihat, worldwide lah, nggak cuma di Indonesia. Betapa mereka sedang struggle, dan mungkin ini awal dari kehancuran sifat mereka, kehancuran kesombongan mereka. Begitu orang di bawah tanah beroperasi demi, dan orang-orang itu mungkin nggak ada di benak mereka untuk ngancurin bisnis orang. Cuma subhanallah, ketika kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah SWT, hal-hal besar yang nggak pernah muncul di otak kita itu terjadi. Begitu juga ya kejadian yang sedang terjadi belakangan ini. Seorang yang mungkin merasa dirinya besar, subhanallah, Allah kirim aja ke penjual es teh. Allah cuma kirim penjual es teh, sisanya dia yang melakukan. Penjual es teh, siapa di antara kita yang memperhatikan penjual es teh? Ada, maksudnya hal yang sepele. Tetapi Allah kirim penjual es teh. Tapi Allah, dengan penjual es teh itulah Allah menghancurkan atau meruntuhkan kesombongan-kesombongan yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Itu adalah sesuatu yang kita seharusnya pahami. Pada akhirnya kita ini adalah setelah kita merasa besar, karir sempurna, uang datang sana sini, anak lahir sana sini juga, enggak sana sini. Anak berlimpah. Anak berlimpah. Ya. Akan dikatakan dalam Quran, istri. Dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ib wala wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba memperbanyak, bukan al-amwal wal aulad, harta dan keturunan.
ketika kita udah merasa yang di masa yang paling prime kita, muncullah satu persatu hal yang menghancurkan ketinggian kita. Maka ada sebuah saran dari ulama tapi itu manusiawi ya, ketika kita mulai Allah kasih beberapa nikmat, kita mulai merasa tinggi. Nah, nasihat dari ulama adalah ingatlah bahwa kita ini berasal dari air. Kita ini berasal dari mani, yang bahkan berasal dari sperma yang kita nggak bisa ngelihat dengan mata telanjang. Itu asal kita. Berasal dari tanah, yang mana tanah itu ya ground gitu, bukan di atas. Ketika kita sholat, ya, Allah itu maksa kita meletakkan hal yang paling berharga dalam tubuh kita untuk berada di atas hal yang paling bawah. Itu supaya kita melatih terus diri kita untuk ya selalu merasa tawadu. Ada takabur, ada tawadu. Tawadu itu dalam bahasa juga artinya wadu itu di bawah, mutawadi itu di bawah. Artinya kita merasa berusaha diri kita untuk berada di bawah, mentarbiyah jiwa kita masing-masing untuk berada di bawah. Semoga Allah SWT mengangkat sifat sombong dari diri kita, karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya sekecil biji zarrah dari sifat sombong. Semoga kita bisa masuk surga tanpa ada kesombongan. Semoga Allah mengangkat kesombongan kita sekecil apapun sebelum kita meninggal. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din waj'al biladana aminatan mutmainnatan wa sa'ir biladil muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah Ibu Zamhir dalam perpulangannya, lancarkan perjalanannya, sampaikan ia selamat kepada keluarganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Oh.